duru dana gosi la n'o ye sanga tan duru dana gosi ba wala kunna ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ka sanga 30 dana gosi dimanche don nɛgɛ kanɲɛ 10 ni o ye midi ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 ka sanga 15 dana gosi min ye kunnafoni jɛlen ye Mali kɔnɔna na Mali kɔkan kan min ye professeur Burafili a n'a ka cɛw u wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka aw bilasira ka aw tulo lasumi min bɛ kɛ sini i ka se k'i sigi n'a ye i ka se ka dɔn ko dolantan ye min ye ka se ka analyse belebelew ni k'a dasi dugumana na i ka hakili to nin don ninnu na professeur Burafili a n'a ka cɛw u wuli ka jɔ la walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa cogo min na ala kana nin don dunni fɔ ma ko yalaw yalabiyama. On va faire un aménagement nucléaire. Donc, parce que vous connaissez comment il est nucléaire. Vous l'appelez nucléaire. Bah, il est nucléaire. Membre nucléaire. Si elle avait ça là, son arbre de Canacon. Donc, il y a ça. Mais, il y a qu'un escalier. Donc, à me donner, basketball. Basketball, on a le Syrie, on a la semaine sport de match. Baliketa sport de match, on a fait le ah bon. D'abord, on a donné le nouvel Instagram. Ok. Moi, championnat européen en mandat de là. Ah bon. On a fait un champ. On a fait un champ. Et là, on a fait ah bon. On a fait un second. Mamtou Kamara. Mamtou Kamara. C'était qualité bon. Caractère, au fond, elle est ma chérie, il n'y a pas de bidé. Mon éclat, mon bé, et un enfant. Eh, Tchadjo, ne te qui bara, faut que la maman donne les coups. Et elle va calmer comme on dit cette idée de boulot. A Tchena, n'tarana est dernier là, ou à mania à l'idole. Ça était qualité bon. Caractère, au fond, elle est tu as que d'accueillir Mia Madeleine, capitaine, techno, avec Infinity téléphone monde là, ou les caractères, ou à marche comme il y a une bonne débat là. Et bien, quand on a ni Itel, techno, avec Infinity téléphone, téléphone ça, garantie débat là, à garantie de ce que c'est sagré à un moment. Au tabané, calquel koko ka daw bela jirin kloka ta kilime ka tombola berbele ba boroda min danne na utikalo tren wani kiri wa bita furi septembre tren wa ani kiri boni munum bese ka kesabuye kada jeri fencha mana se awma wo hudo wala sa ki selo calquel ka ni tombola ko volena fike ke o capaz Facebook de save kasi ko kayin da luka il m'a donné maintenant le camp calquel ka ni chake da investor yoro chamana Bamako, Sigassou, Ségou, Taï, Alde Bamako, Kouchala, Fortassi, Mokima. Ni Amrobert Kounafoumouela, Aé Welike, 62, 22, 93, 23. Walma 75, 25, 27, 23. Ni Kalkeri, ni Sonja Chama, Watibe, Wafambe. Sel minero la balena. Ambadeo ni kwaji kogoye na yija afo kogo ladege ni ndabole do tension to kama funa sola do toro wera do kika na kogo do fio kono le ite kitala ke kogo minye oye minye sel minero la balerna Miller stevia ni jabeti to don vengoroye Miller stevia jabeti mana kila chugo ni tala ke minye ibi kanyena maya bela dileke ka sora hima sege Miller stevia kafara sel minero la balenka nunu jazene do jamana fandan nani bela dilena alimentation ani boutique ko nana nga chamamba sanda sotafa société Kabadou des frères régulière de l'ESA mega 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email sotafa tambado@yahoo.fr. Amalamaw ni bɔra belebelew la a ti sabati k'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheikh Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura dakabanna ye an ko min ma siro tiamisi n'a y'i ja a fɔ kabako fura kiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura dakabanna ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san tan ni kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka se a fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tension jabɛti hali ni ABC y'i minɛ furudimi juguma kɔnɔna joli minnu bɛ yen ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔɔnin da i bɛ kɛ n'a b'i turu aw minnu bɛ yen n'aw sago t'aw yɛrɛ la siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛn
kɔnɔna joliw ka taa fara ɛrɛdi tunureju kan bana sidɔnbaliw dabaliw ko n'a ye kamana gan bana na e k'i jigi sɛmɛ nin kabako fura in na n'o ye LH Sheikh Hami Aidara Souleymane o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni funtenibaw tɛ se ka sun n'i tora a kan fɛn min ye sunkalo ye i b'o bɛɛ lajɛlen sun kunkolodimi dimi kaba ka taa fara ɲɛko kan hali kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na aw da ye diɲɛ don o don sɔgɔma tile fɛ ani wula aw ka bɛri di ɲɛya kelen ye aw n'a lakali ɲɔgɔn ye a sɔngɔ man da ni k'a kɛ dalasi 600 ye n'aw mago b'a la Bamakɔ a bɛ sɔrɔ Jɛkafɔ la wala stade 26 mars da la alimentation Mamela na 78 73 71 98 Côte d'Ivoire 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala Subahana Mazi kan sur Tiamisin a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ LH Sheikh Hami Aidara dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ anw wasala. Kaba telefon la kodɔn. Kuma fana bɛ jɛnɛ sɔrɔ sɔrɔ bɛ Jɛkafɔ la. Awɔ. Jɛkafɔ o de kɛnɛ kan. O don. Mun ye rappelé Sidi parce que kɔlɔsi fana ye barikɛ ta y'an ka wulikajɔ ye. Awɔ. Donc n'an donna kunnafoni kɛnɛ kan. Awɔ rappelé yanni an ka don kunnafoni kɛnɛ kan i n'a fɔ vendredi an ye bonyamasegin kɛ cogo min an bɛ segin ka bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen rappelé. An ka musokɔrɔba ka fatuli la rappelé an ka foli bɛ bɛɛ bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen ni baraji rappelé ka d'a kan o ye vraiment kuma tɛ ne kuma da voilà vraiment. N teriw n balimaw n jɛɲɔgɔn n baarakɛɲɔgɔn bura vraiment n ka foli bɛ bɛɛ k'Ala ka bɛɛ sara Ala ka na maa si sara n'a ɲɔgɔn ye bura tiɲɛ na kuma tɛ n da Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ bura pele bɛɛ ye sogo kɛ o bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji o diyara n ye musegin dɔ ka kɛ fo y'a kɛ a diyara n ye y'a kun yɛrɛ ye vraiment a baara ɲɛna an bɛ dugawu kɛ hali sisan ni ye baara kɔni daminɛ Jɛkafɔ la halisa énergie la n ma baara daminɛ fɔlɔ maintenant Ala sɔnna dɔgɔkun nata n bɛna baara daminɛ an ka radio mɔgɔw bolo an b'u fo kosɛbɛ depuis kalo kelen sisan n tɛ ka baara kɛ mais émission si ma jɔ émission fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a nafa ka bon ko a ka tɛmɛ redivision ka kɛ dɔrɔn an ka radio promoteur ani an ka direction mɔgɔw bolo vraiment an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. O diyara n ye an b'u fo vraiment d'accord donc an bɛ don sport de match kɔnɔ Sidi. Ouais, pour la soirée, on a fait à Damani di femi coupe en gare de basketball là. Ah, en gare de basketball pour avec à faire les paroles sur la championnat de Ligue 1. A playoff tu au fan fait à bord de la journée flatana ka ban kunu tu repos nga bi barbe continuer bi dimanche. Première journée là ça pour ceux c'est votre bi wora ni konoto atare ka bi wora al chini. O duk seje o kara duma do as police ali buruna cette fois-ci atare ni wora atare ka bi chini ani kelen pour ceux ka bi wona fla ani konoto. Donc kunu blara bi 16h wati bura atara club kida ale ni as police bu ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔn sɔrɔ bi. Donc ko min fila dɔ la kelen mais fitar fila na kɛ bi. Ah dɔgɔnin b'a kɛ bi. Fɔlɔ dɔ fitar fila na kɛ. Ah dɔ b'a ka déjà fitar kɛ bi dɛ. Donc fɛn min a bɛ kɛ palais sport 16h wati atara club kida ale ni as police bu ɲɔgɔn sɔrɔ bi. N'an bɔra yen an bɛ taa Yaoundé fɛ yen Cameroun ale kɔnɔ bura bɛ ka fɔ nin waati na Afro Basket Senior Dame musolakaw olu ka basketball bɛ senna nin waati na. Bura bɔko fɔlɔ kɔni an bɛ se ka fɔ Mali fan fɛ bura wa. A kɛra. Bura an ka musolakaw ye tasuma suru Tunisie kan. 101 Tunisie ka 39. 101 à 39. Bi fana ɲɛ bɛ Sénégal journaux la. Awɔ. U bɛ k'a fɔ fana k'u fana ka musow gɛrɛ la. Bura wolof fana. K'u ye 100 kɛ Guinée la 130. Sénégal muso la olu ye wolof muso de bura fana 100 kɛ Guinée la fɛn min Guinée ka 31. Ah nin dabila cogo ka ɲina fɔlɔ dɛ. Donc kunu Cameroun ale ni Kenya ɲɔgɔn sɔrɔ bura. Kenya Sénégal ta k'u ka meilleure marqueuse.
awɔ ma taa n'u ye Assou Traoré u ma sɔn ka taa n'u ye Zena u y'a bɛɛ kɛ denmisɛnninw ye k'u jɛ kɔnɔ éliminer dɛ donc Cameroun ale ni Kenya ɲɔgɔn sɔrɔ ballon kɛra kunun bura fɛn min Cameroun fɛnɛ seba sɔrɔ 74 Kenya ka 50 Nigeria ale ni Mozambique fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria musomanninw seba sɔrɔ 67 Mozambique ka 50 bi dimanche na baaraw daminɛ 10h waati yana sɔrɔ an b'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ Guinée Conakry ale ni Égypte ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra poule C ale ballon ye donc bi 13h waati sansan poule D kɔnɔna na Tunisie ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule B la 16h bi wulina Mozambique ale bɛ Angola bisimila poule A 19h waati Kenya ale ni Cap Vert bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc sini lundi don baaraw bɛ continuer 10h sini sɔgɔma Côte d'Ivoire ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura an bɛ ninnu fa sen na waati caman ti wuranda an bɛna a dimi bɛ wula sen na sini 13h Égypte Sénégal 16h waati Cap Vert ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 19h waati fɛn min ye 19h Angola ale ni Nigeria olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne tun ye Afro Basket Senior Dame ne tun ye a kibaruya ye nin waati na mun baara b'a la ka kɛ Yaoundékaw fɛ yen fɛn min Cameroun jamana ale ka burapele n'an bɔra an bɛ don senatɔla ale kɔnɔ bura bi taa an b'a daminɛ ni fɛn min ye Super Coupe Colonel Assimi Goïta président de la transition bura chef de l'État ale tɔgɔ la k'u baaraw bɛna daminɛ kalo tile 22 nata n'o ye mercredi araba nata ye vɛlɛ wulafɛ bura i b'a ka fɔ jamaba de welelen don fɛn min stade Mamadu Kunata ale kɔnɔna na nin ko belebeleba ye première édition a coup d'envoi bɛna di bura leveli rideau 2 bɛ tan fɔlɔ présidence ale ni CNT bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ne bɔra kun jara gouvernement ale ni AGSM an fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ enfin Philippe ale le an ka ale ta alors boire ma ko Philippe banu wajiri waati na la farima na la me do ala ka no ka kɛ an bɛ to ala ka nɔgɔya kɛ vraiment mɛlɛ bɛ ka dugawu kɛ banu waati dimanche nata d'accord FC Bengadi ale ni FC Sadona d'accord o diyara ye d'accord merci bien merci donc an bɛ to kɛ banu magajini waati na an bɛ clinique la semaine dɔgɔkun kelen kɛ clinique la kosɛbɛ mais sisan nɔgɔyara an bɛ to ala ka nɔgɔya sa ala ka to k'a ye banu magajini a se ka yɛlɛ a kɛ fanjagabɔ ye banu magajini awɔ donc bɔra fɛn min coupe Assimi Goïta n y'a f'i ɲɛna cogo min na baara bɛ daminɛ kalo tile 22 nata mercredi stade Mamadu Kunata ale kɔnɔna na n'o ye colonel Assimi Goïta an ka jamana ɲɛmaaba tɔgɔla coupe baara bɛ daminɛ cogo min na filɛ nin ye poule B match d'ouverture o bɛ kɛ 16h waati commune 6 ale ni commune 4 plutôt ale ni commune 6 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o b'a sɔrɔ fɛn min ye leveli rideau basi balontan fila kɛra présidence ale ni CNT n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement équipe ale ni AGSM olu fana bɛ sɔrɔ ka masara an ka sokɛta la o don kelen fana kama 18h waati gouvernement ale ni district 4 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min bɔra baaraw kibaruya la an b'a di lemana jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ an to ka artiste wele bɛ kɛnɛ kan Jɛnɛba Sɛki ale ni surprise caman bɛ yen nin don kofɔli kama ka se ka olu bila u fila ni de bɛ la n'o ye coupe Assimi Goïta président de la transition chef de l'État malien bura an bɛ a commune lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati na surtout commission d'organisation lieutenant colonel Cheikh Tunkara a n'a ka garde corps n'o ye Mustafa Burambu fo Siri o duma dɔ ne y'a fɔ n ko ku bɛ ka da dɔw k'a tila ko ne b'a fɛ ka da fɔ Assimi ma non n t'a fɛ ka fɛn fɔ Assimi ma quoi mais n bɛ fɛ k'a fɔ de ni mun bɛ wagati mun a bɛ kɛ n'a ye ɲuman kɛ an b'a fɔ n'a ma ɲɛ fana an b'a fɔ parce que an bɛ yan an bɛ yan bɛɛ de kama a ma foyi kɛ a bɛ ka baara kɛ cogo min baara tagabolo ka ɲi fɔlɔ ni fɛn kɛra la mun man ɲi an b'a fɔ burapele voilà n'an bɔra yen foli bɛ Banamba radio so ye ne radio Banamba faso kanu a technicien n'o ye Bakari Kulibali waati na an ka foli b'a ye radio dɔ bɛ ko radio faso kunkan ka fɔ kunkan an ma ɲɔgɔn kɛ kunun an ma ɲɔgɔn kɛ kunun n'u bɛ Banamba kunun tilenna n tilenna yen ka fɔ kunkan u ka animateur dɔ bɛ ko Mamadu Sɛnpara an tun bɛ ɲɔgɔn kan ayiwa an bɛ taa communiqué la fɛn min ko Banamba ka jeliba fana Musa Sisoko a b'an fɛ kuma so sɔnni an bila ka ɲɔgɔn ko Baba Sisuma 6e édition bɔra parrain ba Umaru Dafale b'a la ka parrainer quart de finale doorasiw daminɛna i b'a ka fɔ kunun
ni ballon fila équipe de dimanche ale ni Star Clan ɲɔgɔn sɔrɔ Star Clan seba sɔrɔ 1 ani Kanangolo Lipton ale seba sɔrɔ FC Mantega o kɛra 3 ani Kanangolo bi dimanche na baaro bɛ continuer Sheraton Gouv ale ni FC Sion bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Foyer ale bɛ FC Pima bisimila Laji Adama Kone ale b'a ka kulo yɛrɛ labɛn Burayi Kaba Lasama n'an bɔra yan taa district 3 ale kɔnɔ olu ka championnat fɛn min 2-3 a baaro bɛ senna quatrième tour daminɛna balontan fɔlɔ kɔni kɛra kaban FC Simen ale seba sɔrɔ commune 3 kɛra 1 ani Kanangolo BCC ale ni AC Ɲume fila bɛ kɛ 1 ani 1 deuxième journée o dɔrɔn bɛ kɛ bi wulɛ na fɛn min commune 3 balontan terrain na BCC ale bɛ FC Simen k'o bisimila Burani Simen tɔrɔ ka gagne bi e ko tout les champions wa ala k'o kɛ n'u tɔrɔ ka gagne Burani Sisi bɛ bara bila ala ka Simen kɛ o bi kelen na CSM ale balontan terrain na AS commune 3 ale ni Ɲume bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra baaro kibaruyaw la fɛn min Drissa Kulubali Raoul an baarakɛ ɲɔgɔn don a bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lasama ladiri ale kɔnɔna na an bɔra yen an bɛ na ɲɔgɔn fɛ commune 1 ale kɔnɔna na yan Kupo ADP Maliba ale parti politique ka kubu belebeleba ye bɔra k'a final bɛ dasi bi wuli na Sikɔrɔ ni balontan terrain na maa min ni kubu yɛrɛ labɛn sa o ye Siriman Kulubali ale secrétaire général sous section Falu Narakaw fɛ yen ka parrainage di Brema Sanogo ma ko jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ bi wuli na Kupo ADP Maliba a final ba k'a bɛ taa Sikɔrɔ ni balontan terrain na wuli na ka taa kɛ a ko seere n'an bɔra yen Burama kunda nin waati na Grand Tigibugu n'o ye commune 6 ale fɛnɛ kɔnɔna na fɛn min Kupo Abdou Kangama Abdou Lali ale tɔgɔla baaraw fana ntolaciw bɛ senna Bura deuxième tour ale baaraw kun cɛra kunu pepewu ni balontan fila ye 18h kunu i b'a ye k'a fɔ ka sɔrɔ ka kɔn ye 16h waati FC Palais ale ni 6e division bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bura ye ko 6e division u ma taa 7e division na wa Palais y'u ci 2 ani 1 o taara 7e division na a to ka taa 7e division na 7e division bɛ yan a bɛ de dɛ ale kɔfɛ Boka 2 ale ni Lali Futu fana ɲɔgɔn sɔrɔ Dɔrɔci kɛra 2 bɛ yen 2 ani 2 nka Turobiti la Lali Futu ale se b'a sɔrɔ 4 ani 3 Abdou Kankama Bangoni Plateau la Bura b'a fɔ ale kibaru bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u lase an ma n'an bɔra yan bɛ taa nin waati in na Lagos kaw fɛ yen n'o ye Nigérien Bura fana ka balontan bɛ sɛnɛ n'o ye muso balontan ye n'o ye u ka jamana ɲɛmaa furumuso Aisha Buhari a tɔgɔla kubu n'o ye tournoi des 6 nations a baara daminɛ n y'a f'i ɲɛna n ko Nigérien Mali ci bɔgɔ fila o kɛra 2 ani Kanangolo Cameroun ale buruna Maroc ɲɛkɔrɔ 1 ani Kanangolo jumadon fana b'a ye k'a fɔ Ghana ale fa kun ban Sud Africain n'o kɛra 3 ani Kanangolo bi dimanche na Bura Maroc ni anw ba Mali b'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc sini lundi Cameroun bɛ Ghana bisimila mardi Nigéria ale ni Afrique Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra yen an b'an kunda Banamakaw fɛ yen kan ka sababu kɛ Banamakaw kɛmɛ ka studio falen waati na Jeliba bɛ yan Basebu bɛ yan Bali fana bɛ yan ale yɛrɛ fana farala Banamakaw n kɛra Banamakɛ kulu Bura yɛrɛ y'a ye a terikɛ ye mun ye a bɛ se ka bɔ ne tɛna kɛ Banamakɛ maa kelen pe dɔrɔn kosɔn Banu n'o ye Banamakɛ ye ne ye Kolokani kɛ ne tɛ Banamakɛ ye dɛ an ye fara an kan ayiwa kunu Bura fɛn min Banama dugutigi ale tɔgɔla kubu finale ba dɛsɛra kunu fɛn min ye balontan bɛ kuma ko Mamadi La ale dɔrɔn ti kɛnɛ kan finale kɔni kɛnɛ kan Bura jama bɔra kosɛbɛ ka taa kɛ nin finale siri préfet ale ka mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen ko Mawulu Bɛni Kantara a ko Banamakaw tɛrɛ la fɛnɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan a parrainba honorable Va Sɛnfara a fɛnɛ tun bɛ fɛ ka se Banama maire ma Bura ni Banama commissariat ka ciden jama kɔni bɔra kosɛbɛ ka taa kɛ nin dɔrɔntiba in a siri maa minnu b'a la ka labɛn o ye Aba Sɛnfara n y'a to f'i ɲɛna Aba Sɛnfara ale ye académie dɔ créé Banamakaw fɛ yen ko académie football club de Banaba o ɲɛmaa don Bura n'a a kɔrɔkɛ Ousmane Baba Sɛnfara a kɔrɔkɛ i y'a kɔrɔkɛ fila min ko fɔ n na ne m'a f'i ɲɛna ko Baba ye centre dɔ d'a la awɔ Baba de olu ka centre de don Ousmane Baba Sɛnfara ale de ye commission d'organisation o ɲɛmaaba ye Bura ye mun fɔ bilenman don bilenman don dɛ a ko k'ale y'i lafiya fɔlɔ a ko kusi de k'a ko in cɛra ko k'ale y'i sen bɔ u kana kɛ ba Gawusu fɛnɛ Gawusu Sɛnfara fɛnɛ bɛ yen ani Mame Sɛnfara o fana ye bilenman de Gawusu ye bilenman de Jeliba yɛrɛ fana ye bilenman de Jeliba fana ye bilenman ye a ko cɛra Banamakaw ma ka kɛ bilenman ye ayiwa donc kunu Bura fɛnɛ bɛ ŋɔni dɛsɛra a kɛra jama ba ɲɛna Banama fɛn ye nin balontan kofɔlen ka Bura balontan ka di Banamakaw ye kosɛbɛ jama bɔra ka na AS Korokanfuga ale ni Universitaire FC ɲɔgɔn sɔrɔ Bura i b'a k'a fɔ kɛnɛ in Banamakaw fɛnɛ donna kubu jigiya kɔrɔ n'an ko ma ko parrain Bura NBB u taara fan bɛɛ fa boisson na Maju Sɛnfara ale fɛnɛ kɔfɛ Bura u b'a dɔn ma ko Universitaire Beauté Jules Sɛnfara Banamakaw don Bura fɛnɛ u taara fɛn caman ni mɔgɔw ye kunu donc ko fɛnɛ te dɔ fɛnɛ bɛ ko Tezara publicité b'an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan o fana tun bɛ kɛnɛ kan Korokanfuga Bura depuis premier mi-temps i b'a k'a fɔ Universitaire football club bɛ bi kelen sɔrɔ waati la 50 waati la Amsa Mayiga fɛ Bura b'a da tu la k'a da jaba la bi tɛ égalisé fiyewu balontan bɛ kuncɛ o kan 1 ani 0 ka taa Universitaire football club ale kanu na balontan kuncɛlen an gɛrɛla ɲɛmɔgɔ la an y'a daminɛ Bura kubu dara mɔgɔ min tɔgɔ la n'o ye dugutigi ye Bura kɔrɔla kosɛbɛ a bɛ san 90 ni kɔ de Alhaji Ba Sɛnfara a kɔrɔlen don dɛ hali ka wuli k'a jɔ u ka gɛlɛn ma kosɛbɛ a ko tɔgɔmana kunu ka taa terrain na donc a ma se ka kuma nka a ka ciden dɔ tun bɛ kɛnɛ kɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ yen n'o y'a ka kuma lasela ye u ko ma ko Mahami Sɛnfara kunu o ye min fɔ dugutigi tɔgɔ la an ka jigin a la
Banzoro buku jala adana ni here ka bani here vraiment ambe Banzoro ko munu organiser ko amune ko la selo do de ba ma ko da jeze ambo ko ya ko bi je o de ba ja no da kana ka teja ambo ko la sila la kana na ma no no ne ko da ala ka sila la kana na ma ala ka nu wasa ala ko yiwa ala ko mani pa na boy ala ko na ko na boy amune ba ya ka ndalo no ya ko la selo ambe do sai du ji ko ala ka sala ala ka ko ya ala kana na ma ay amune ko la me so ko fu ya kan no no la be ka ko ro gila ko la be vraiment mu ko ando ko na ndo da la be du ko wara ala ko wasa abron na gurma ala ka barka dura ala ka siduma ala ka na ma ala ka nu wasa ala ka anyawa da sabra ala ka mu ko fe. Alors ni tu es dutigi ka kuma la sele ma ame Sempara Burale kɔfɛ honorable va Sempara ale tun ye kubi parenpa ye banama debile kɔrɔ la ni fɔ kunu baara kun tɛlen kɔfɛ an ka fini lamɛn. Foli di naba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛw lakalita ɲininaw an bɛ aw fo dugutigi ka kuku min dalen filɛ nin y'a tɔgɔ la kuku in a daminɛna hɛrɛ la kun cɛra hɛrɛ la an b'a ɲini banamakaw fɛ nin ka k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye maa minnu ye nin baara in organiser n'o ye aba n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw ye an bɛ u fo bi balontan banamba n mana ɲɛnajɛ fɛn siyɛ o siyɛ ko n'i ma balontan ko mɔgɔw denmisɛnw t'i satisfait bon o b'a jira an b'a fɔ banamakaw ye kuku u ka nɔna caya waati bɛɛ lajɛlen la an b'a ɲini u fɛ u k'u ɲɛsin ka to ka kuku da denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a b'u tin don ɲɔgɔn na a b'u ka kɛnɛyaw sabati a bɛ bɛn sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. n bɛ jama in fo an y'a daminɛ foli de la an bɛ jama in fo balɔntana minnu nana u ka supporteri minnu nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an kɔni bɛ dugu in a denmisɛnw a maakɔrɔ an b'u ka jigiya la na ala sɔnna a ma ni min ye min labɛn ka se an ma an seko ye min ye an b'a k'a la inshallah. Ayiwa ni tun ye parrainba ye n'o ye honorable va Sempara banamakɔ yɛrɛ kama ko va bile a ye min sɔrɔ ka fɔ o de tun ye nin ye baara kun cɛlen kɔ bura commission d'organisation ɲɛmaaba ko Sumani Baba Sempara ale ye Aba Sempara kɔrɔkɛ ye kunun a fana min fɔ baara kun cɛlen kɔfɛ an k'ale fana lamɛn. n'i ko muso ka tasuma tura ne ka ji b'a faga a nun ji b'a faga ne ka miiri yɔrɔ da bibi la ne taara o de dan ko fɔ ne b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin a dabɔra laɲini min kama a laɲini a tɛmɛr'o kan quoi a tɛmɛr'o kan. ayiwa a bɛ continuer ni nin ye o a bɛ dan ni ma de. non nin ye daminɛ nin tɛ ko laban ye an b'a kɛ san o san an kɔni ye banamaka ye ala y'an sigiyɔrɔ bɛn Bamako ma diɲɛ ko o ko ala kira yɛrɛ ko o y'i bolo wata minɛ ni ma ko jamana kanu ko ye limaniya dɔ ye quoi an bɛ Bamako tiɲɛ don o kɛra an sigiyɔrɔ ye mais banama kɔni o ye an bangeyɔrɔ ye san o san o la an bɛ nin kubu ɲɔgɔn na banama n'ala sɔnna. mais mun y'aw bila o la ka bɔ Bamako ka na kubu da banama mun y'aw bila o la. bon ne y'a minɛ ko n y'a f'i ye cogo min na o kelen de don anw ye banamakaw de an bɛ Bamako c'est pour cela an y'a essayé k'a fɔ san o san an bɛ kubu dɔ Bamako fana an ka na an kɔfɛ an faso fana la fana an fasola denw fana nisɔndiya fana quoi. bon balontan ye fila ye vraiment balontan in a ye ne sewa kosɛbɛ n t'a dɔn k'a fɔ bon balontan de toujours dɔ bɛ gagné dɔ bɛ perdu mais ne kɔni bolo kɔni bɛɛ gagné na bɛɛ gagné na. ayiwa nin tun ye Sumani Baba Sempara commission d'organisation a ɲɛmaaba bɔra nin waati na arajo faso kunkan ale ni arajo faso kanu ani faso kunkan Barama kafo kunkan plutôt n tɛ ka ɲagami arajo kafo kunkan banama ani faso kanu kunun an n'u journalistes tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bura k'u b'an ka jɛmu ye k'u b'a lamɛn kosɛbɛ dan b'u fo ka banamaka bɛɛ lajɛlen fo banama dugutigi tun bɛ kɛnɛ kan bura an b'a fo k'alimami fo Aba Sempara a n'a kɔrɔkɛ Sumani Baba Sempara minnu bɛɛ lajɛlen fo bura an kanubaga dɔ fana taara kɛnɛ kan ye a ko Banu Magaji somɔgɔ don a bɛ k'a dɔgɔnin dɔ ye a k'a tɔgɔ ko Buwa Magaji k'a bɛ jɛmukan in lamɛn bura a ka ca san 20 ye bi donc an b'a fana fo ka banama bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ vivement la 2e édition. Voilà, Bral bi an bɛ to o balaba kelen na an ka balaba jeli ale y'an sɔrɔ kuma so kɔnɔ sisan a tɛ mɔgɔ dogolen Musa Sisoko balaba ko mana wuli a b'a ko bɛɛ lajɛlen na komi cɛ bɔra ka cogo min faso kan o ye limanɛ ye Musa Sisoko i ni tile tɛ ka fɔ sanfɛ. An b'a ni tile n b'aw fo ka waleɲuman dɔn Nabile Bɛrɛma tɔgɔ ma n'an k'a ma ko Burapeli Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ dogolen tɛ farikolo ɲɛnajɛ sira kan an bɛ se ka fɔ kunnafonidila don entraîneur fɛnɛ don voilà an b'a fo k'a ka groupe la dimi n'o ye Sidi Traoré l'enfant de Kolokani maire fo ka Bali Keita fo o yɛrɛ ye banamaka ye ka tila ka Malimu fɛnɛ fo n'o ye Basi Kureshi Kuma ye
donc n bɛ jɛgafɔ lamɛnbaga bɛɛ fo jɛgafɔ bɛ cɛsiri min na mali kɔnɔ ani mali kɔ ka farikolo ɲɛnajɛ sira ka dogolen dɛ vraiment n'i ye jɛgafɔ lamɛn dɔrɔn kunnafoni a dogolen n'a bagini ba bɛ bɔ a bɛɛ kalama an bɛ jɛgafɔ kosɛbɛ burapere n'i ka jɛkulu an b'a fo ka waleɲuman donc n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ banama fana ka arajo de ye jɛgafɔ ye bon n'i y'a jateminɛ sisan banama yan nɔ sisan arajo koloselen don ɲɔgɔn na yen nɔ n'o ye banama amidala ye bi n'o ye banama faso kanu ye a bɛ k'a ta direct la o ye jɛgafɔ ka émission tɛ fɔ a kɔ o ye direct de ye banama bi don o don donc min y'an se yan an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an ka banamba avenir minnu y'a créé yan'anw ka bange ala ka latigɛ b'o la minnu y'an kɔ ala ka hinɛ na donc avenir présent ani an ka jeune jour ka président n'o ye Cani Keyita ye ka fara avenir présent alu Eli Senbara kan Cani Keyita n'o ye banamba balontanakɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ ye bi a n'a ka daganw n'o ye Sɛgɛnɛ Hayidara Mekera ye 3 générations de banamba ani Ali Mariko ka se Maridɛmu ninnu ma ani karamɔgɔ Semaka ninnu u bɛɛ lajɛlen wulila k'u cɛsiri k'u tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma ko fɛn min bɛ yen sisan ni Banɲami Senbara k'u bɛ wuli ka tasi bila ka se an ka maa minnu y'an kɔ ala ka hinɛ na an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka balontanakɔrɔ bɛɛ lajɛlen an taara yamaruya ɲini dugutigi o ye n taara ɲini dugutigi fɛ k'u b'a ɲini dugutigi fɛ inshallah n'o ye Basangari Senbara ye n'a ka jama ka taa ɲini a fɛ u b'a fɛ ka taa nin kɛ tasi bila ka ɲɛsin mɔgɔ fatulenw ma dugutigi ka bɛ dugawu k'u ye k'u bilasira fɛnɛ dugutigi ye dugawu k'u ye k'u bilasira yamaruya kɔnɔ donc o match de gala a bɛ kɛ banama n'ala ye 22 septembre don yira na n'o ye ka bɛn 16h ma mercredi don bɛɛ wele don a kɛnɛ kan a match de gala k'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba min y'an ka terrain jɔ n'o ye Bakari Senbara ye n'ala ka hinɛ n'o ye Bavi yɛrɛ muso Ami Wolofa ye k'a daminɛ o la fo ka n'a bila Siriki Senbara MBB la a n'an ka balontanakɔrɔ jardin ninnu Mangabalo bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma fatura banaba avenir tɔgɔ la donc o tasi bila don match de gala don ka ɲɛsin olu bɛɛ ma donc bɛɛ lajɛlen wele don a kɛnɛ kan an ye ci bila jɛgafɔ wele don a kɛnɛ kan Banu Magaji yɛrɛ an bɛ ala deli a ka kɛnɛ a yɛrɛ ka maaw don ka hali 5 minutes ɲɔgɔn jouer Bavi Touré yɛrɛ bɛ jouer a kɛnɛ kan fɛnɛ a ka maaw bilalen bɛ yen inshallah mɔgɔ min bɛ jouer a kɛnɛ fɛnɛ kan tuguni Basigi Kurusi a n'a kɔrɔkɛ n'o y'an communication ɲɛmɔgɔ ye Batmani Gakou Banama Sar Liberté ale fɛnɛ bɛ jouer donc Burapili yɛrɛ fɛnɛ ka maaw bilalen bɛ yen Bali fɛnɛ bɛ jouer Bali a bɛ jouer attaque la fɛnɛ n'entendez les jeux Banu contre la Tégare Bavi Touré bɛ jouer wa Aminata fɛnɛ bɛ taa terrain na fɛnɛ a bɛ taa ji sigi ka bila mɔgɔ ye n'Ala sɔnna an b'o de la u ye n bila ko an ka na o ci lase aw ma jɛgafɔ la donc Banama kungo mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ jɛgafɔ wuli ka k'a kungo ye vraiment anw de jɛgafɔ sara sɔrɔ an ka Banama dugutigi ani Banama alimami bɛɛ lajɛlen ko foli kɛ jɛgafɔ n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ala k'aw sara ka baara ɲuman ala ka barika don jɛgafɔ la vraiment ka baara taabolo ka ɲi ni mun y'an nakun ye o diyara ye merci bien basi Musa Sise ouais brasson ma se kunnafoni min a b'a fɔ an bɛ to komi kɔnɔna la ko kun kanute première édition ouais match fila bɛ bi o kɛ ka premier tour kuncɛ présélection ka tirage kɛ n'ala sɔnna 16h waati match fɔlɔ bɛ 18h15 match filanan fana bɛ ban n'o banna tirage sɔrɔ ka kɛ ka sɔrɔ ka huitième de finale match daminɛ huitième de finale cogo di c'est 30 Sano combien d'équipes ça veut dire que finale la 30 équipes so 16e finale ko 16e finale 16e finale do ali timo finale do 16e finale 16e calcul 16e finale donc tirage sɔrɔ ka kɛ jinɛ donc a ye kunnafoni d'a ma n'ala sɔnna ni kunnafoni bɔra kora ma di mɔgɔ ma la direct kɔnɔna la ka to kɔnɔna la dɔrɔn Burapili an ba baji fila bɛ kɛ bi m'o fɔ dɛ baji fila bɛ kɛ bi bon téléphone murutilen don fɔlɔ yɔrɔ la i bɛ to k'i dege i bɛ papier ta i bɛ to k'a sɛbɛn problème foyi t'a la dɔrɔn sinon téléphone tuma la fɛn mansimafɛn dɔ a bɛ se k'a ban donc n'ala sɔnna hali mɛ bi i b'u fila min je polisi kɔni ex-polisi b'a la donc fo ka taa se non i b'a to yen ni téléphone sɔnna yan'an fila i b'a fɔ non ordinateur ni téléphone filɛ nin mansimafɛn de don baara tɛ kɛ n'a ye buran ka to kunnafoni fana la k'a fɔ nin ye kunnafoni fana ye 22 septembre don fana Bamakɔ an bɛ se k'a fɔ Jelibugu sotelema très kɛrɛfɛla la donc groupe radio Kayra mɔgɔw donc a baarakɛlaw fo ka taa se parti sali mɔgɔw ma u kɛlen don ka finale ba bolo la n'ala sɔnna ko bɛɛ wele ka taa k'a kosira ye Ba Konate a ye kunnafoni d'a ma nin waati kɔnɔna na radio Kayra kɔnɔ. ko a comme bonya bɛ assistant président ba bolo Umaru Baba Traoré. an bɛ to kunnafoniw na alors min ye fédération malienne de kung fu wuzu awɔ u b'o f'u ka 10e édition n'o y'u ka championnat de kung fu wuzu kosɛbɛ k'a baara bɛ kɛ bi dimanche in na a bɛ kɛ salle Salamata Maïga palais des Sports la C2000 la awɔ à partir de 16h donc commission communication Adama Ouattara awɔ maître Adama Ouattara
4e dan ani Maître Adama Jara 3e dan kosɛbɛ donc olu de ye kunnafoni las'an ma donc ni bɔra kunfuzu championnat la bi an bɛ kunnafoni di an bɛ jɛkulu ma o bɛ kɛ on tɛ kunnafoni fɛn na an b'a fɔ nin ye match kala belebele kosɛbɛ n bɛ kɛ 22 septembre la nin bɛ kɛ Saramuso Modibo Keyita la ayiwa n'o ye foot santé n'o fɔra a b'an hakili jigin Buwa Fane la kosɛbɛ san o san tɔn organisé n'o ye foot santé awɔ parce que o y'a kɛ gala de l'unité nationale donc a bɛ kɛ mercredi le 22 septembre tabarikala Saramuso Modibo Keyita la kosɛbɛ à partir de 16h awɔ donc équipe de star n'o ye Rigobert Song El Hadji Diouf awɔ Dieng Zokora kosɛbɛ Jérémie Jita awɔ Chaka Tiéné Fodé Mansaré awɔ ani Edozie Yao olu ni Mali ancienne gloire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu ye Sumala Kulibali ninnu ye kosɛbɛ Seloubilenw ale ni Jilaw ani Frédéric Kanouté ninnu donc pareil o ye Aliou Boubacar Diallo ADP Maliba an ka bɔra i dɔ tɔgɔ fɔ o t'i su dɛ i dɔ si Yao i t'o dɔn wa a e t'a dɔn wa ale t'a dɔn bɔn e tɛ réseau sociaux matarafa o ye Côte d'Ivoire muso dɔ de ye muso belebele k'a bɛna i kɛnɛ kan o ye star de ye réseau sociaux kan k'a bɛna i kɛnɛ kan bɔra n'i y'a ye kabako don dɛ donc o bɛ na k'a bɛna dɛ o na kun tɛ bɔlɔntan ye ani pe grand pe ayiwa d'accord donc an bɛ to kunnafoniw na kosɛbɛ an bɛ don mun ye les nouvelles en télégramme o bɛ kɛ mais yan'an ka don nouvelle en télégramme an bɛ taa sugu kɔnɔ fɔlɔ dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka jeliba donc banamakaw i bɛ se ka wele laban jumɛn bila banamakaw ma de gala donc n bɛ wele laban bila banamakaw ma match mercredi tɛ nin mardi don ala sɔnna a bɛ kɛ banama terrain ba la banama terrain ba la Sali Bakari Semara la Bavi muso fa ka terrain a bɛ k'o la o ye terrain min jɔ donc n bɛ wele min bila banamakaw ma banamaka bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ cercle kɔnɔ banama n'a lamini bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ banama 22 dow la Sali Bakari Semara la nin cikan ye a bɛ kɛ dugutigiw ka bonya kɔnɔ alimamuw ka bonya kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ banamakadenw anw tɛ foyi dɛsɛlen n'an ka cɛkɔrɔbaw kɔfɛ vraiment cɛkɔrɔbaw y'an bila sira ɲuman min kan an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo n'o y'an ka dugutigi a n'an ka alimamuw ye vraiment ɲini bɛ banamaka bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini banamaka cɛman n'a musoman fɛ Basangare ka bonya kɔnɔ alimamiba ka bonya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ banaba inshallah a bɛ kɛ bonya ye bonya min i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma min ɲɔgɔn ye donc Baketa yɛrɛ a yɛrɛ bɛ jouer Ligue de Bamako Baketa bɛ jouer Jabe Kungu Kanouté fɛnɛ a welelen don kɛnɛ kan ani Issa Siribe o bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan bon banamaka cɛman n'a musoman bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen voilà o ye ci min don na ko k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ banamaka bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu kɛ ala ka to banama terrain a ka dilan u ka gazon naturel da ale gazon synthétique ala k'o nɔgɔya. An b'o ɲini parce que gazon naturel ale baara ka misɛn a saga di kosɛbɛ. Bon ni an b'a dugawu kɛ u ka gazon synthétique banama terrain ko sɔrɔ gazon synthétique. Burafɛli dɔw buraw ka d'a ye kojugu an b'o ɲini u fɛ Bafi n'a ka jama fiyɛ vraiment u k'o ɲini an fɛ u ka banama Afidiri ka terrain ba in i ka gazon fɔlen u k'o dan ka terrain kan an mago b'o la vraiment an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Fana gazon de ka ɲi a ka terrain. O de ka ɲi an b'o ɲini pour que entretien ka nɔgɔ ni gazon dɔ de kosɛbɛ ni tan da ale saga di kojugu. Voilà an mago b'o la kosɛbɛ an b'o ɲini u fɛ Bafi n'a ka jama fɛ vraiment an bɛ Bafi fo kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ la a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ vraiment an b'a fɔ an b'a barikada a ka cɛsiri la dugutigi yɛrɛ o de fɔ yen nɔ banama ta ni banama ye Burafɛli yɛrɛ ɲini voilà n'i y'a ye a ye nin place sɔrɔ FIFA ni CAF la dɔwɛrɛ tɛ a ka cɛsiri n'a ka tilennenya o de kama Ala y'a d'a ma donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Burafɛli n'i ka jɛkulu bɛɛ ka jɛgɛfɔ fo Ala ka barika don jɛgɛfɔ la vraiment banama ko kɔni jɛgɛfɔ kɔni an banamakaw an kɔni dugawu de b'anw fɛ ka k'a ye an ka dugutigi tɔgɔ la n'an ka alimami tɔgɔ la ani banamaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bɛɛ ka wuli ka taa AG Jour ni Afidiri ka nin match de kalan ye a kana fɔ maa si kɔ vraiment nin ye koba de ye banama min sankɔrɔ talen don ok hakɛ to bɛ nin ka sala Mahamadu. Burafɛli an ka foli bɛ banamakaw ani an ka bugu dafɛw bɛɛ de bɛ lamɛn na sisan an b'o ka message sɔrɔ ko sɔgɔlen don an bugu fiyɛ banama a n'a dafɛ bugu fiyɛ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ka foli f'an ye Burafɛli an ka foli bɛ an ka groupe ba in yɛrɛ fana WhatsApp groupe ba in AG Jour ka site i ka émission ma kan nakɔrɔ ka site alu Eli Semana Asa fɛn banama Afidiri président o ka site créé ni AG Jour ka président ka site créé n'o ye Cani Keyita ye ani Cheikhna Aidara Mekera ninnu u bɛɛ lajɛlen ka site kan jɛgɛfɔ ka émission b'a kan émission b'a kan don o don Ala ni Basiru Kurusi ka cɛsiri vraiment Basiru Kurusi fo dɛ a y'a wasaru banama la a ye banama dɔn a ye faso dɔn ani Batumani Gaku ani Bali a k'u fo k'u waleɲuman dɔn vraiment jɛgɛfɔ tɔgɔ la Mali tɔgɔ la Jibi an bɛ taa sugu kɔnɔ dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni nouvelle en télégramme an bɛ don nouvelle en télégramme kɔnɔna la. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn.
Donc, merci. a bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ yen fɛn min ye kalan daminɛw ye premier cycle ka taa bila second cycle la nin bɛɛ lajɛlen bɛ complexe scolaire Astanboli kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ fɛn min ye kalanyɔrɔ ye a dilannen bɛ k'a cɛ ɲa ni k'a kɔnɔ fɛrɛ ekɔlidenw an'u mansaw bɛ se ka lafiya cogoya min na denmisɛnnin mago bɛ tulonkɛfɛn minnu na fɛn min ye soni gɛlɛn tɛ ye yanfari ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ complexe scolaire Astanboli kɔnɔna na mɛtiri jolenw talen bɛ minnu yɛrɛ n'u ka kalansara n'u ka dɔnniyaw u sɛbɛnnen bɛ tubabu ekɔlisow la minnu b'u bilasira ani minnu bɛ u ka kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an bɛ don min na ko bi tɔgɔsɛbɛw olu daminɛna ekɔliden kura fara kɔrɔlen kan jardin d'enfant premier cycle ani second cycle o bɛɛ lajɛlen bi se ka kɛ k'a daminɛ 8h ka taa bila midi la ani 14h ka taa bila 18h30 la n'aw bɛ kunnafoni dɔ wɛrɛ nɔfɛ complexe scolaire Astanboli ni ekɔliso dakabanaba in a filɛ nin ye jalakɔrɔji namale ndegedo taa sira la kaburu do ale ni numanbɛla cɛ mɛtiri kɛmɛ o b'a ni misiri cɛ ka tɛngun arajo jɛgafɔ journaliste Salam Hussein ka so la a bi bɛɛ mɛ ɲare ni bɛɛ lajɛlen fa ma misi ɲare namale a b'ale wele a ka téléphone 76 35 81 22 Fouraba Samake chef secteur Namale 2 69 03 14 99 Nomidia Nyamaba yɛrɛ wele 66 47 45 82 walima 76 33 03 98 minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka monétisiyaw fɛnɛ kɛ n'u b'a fɛ ka école-maîtrise kɛ k'a kalan k'a ɲɛdɔn o fɛnɛ o bi sabati ni ekɔliso belebeleba in na complexe scolaire Astanboli denmisɛnw kalanyɔrɔ an'u ladamuyɔrɔ ɲuman min n'a ɲɔgɔn tɛ bi. Librairie et de la réussite kalan tɛ kɛ abada ni kalankɛminɛnw ma dafa aw ka kalankɛminɛn ko o jɔrɔ o banna a ye wuli aw k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔngɔn fa kalan kan ka kɛ ni minɛn o minɛn k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a don don kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kun kɛra fondamentaux jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen jan ko a ka livre minnu bɛ n'aw de kɔnɔna fililen bɛ a ɲini na collection flamboyant collection Joliba Horizon d'Afrique dictionnaire la Rousse avec Robert plan histoire au lieu comptable de ouais président Kojo Wada ah comment on a calcul quotidien syllabaire ah mais je te dis ah ok ah d'accord ah ouais ah tabarikala c'est vrai ah ok ah ouais ah kacha ah ouais Pikiou allait ni papier aram. La fond nous devait aller que Kalanko kam. C'est vrai. Le 26 ah ouais. C'est vrai. Ah bien mais amé doit gagner la sonne. Ah. An famana kosɛbɛ wallahi awɔ awɔ y a pas de problème awɔ y a pas de problème awɔ mi wele 14h waati merci aba awɔ ko a bi a ɲinɛna quoi mais ko a bɛ jaabi di k'a b'i wele a ko a ko n ka fɛn dɔ réponse d'e ma quoi mais k'a b'i wele k'a kun ɲinɛna de k'a b'i wele e yɛrɛ b'a kalama ka mɔni kisɛ de bɛ bolo a tiɲɛna n taara n'a ye jɛniyɔrɔ la wa a ma ɲa hali dɔɔni e tɛ karikɛ dɔn karikɛ o fana ye mun ye tuguni jakɛda kelen min yamaruyalen don ka itel techno ani infinix téléphone ninnu bila o ye karikɛ wa maa fɔ don la Guinée journaliste dɔ bɛ téléjournal la tablette de b'a bolo quoi sɛbɛn de kelen kɔnɔ quoi a b'a fili a bɛ ka journal kɛ quoi tablette bloquée a bolo non. Ali France 24 ko b'a sɔrɔ papier de b'u la, c'est pour que vous signez. France 24
ma fɛn filɛ tablet bloquera ni cɛ a bɛ ka dɔrɔn 20 a bɛ ka dɔrɔn tablet bloquera k'a sama ka dɛsɛ co parce que connexion tigɛra quoi caman ja dɛ président dɔ nana kuma la u commence ka image bɔ a kɛrɛ kura ka journal tigɛ non papier sɛbɛn dɔrɔn téléphone ni fɛn ninnu coordinateur ni machine ma fɛn de don non u bɛ se ka bloquer wa i to a la dɔrɔn a bɛ bloquer a bɛ bloquer net wallahi nisɔndiya caman waati bɛɛ wa fan bɛɛ. sel minero la balen an badenw nin ye kwaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ de i bɛ se k'i taala kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero la balen Miller stevia ni jabɛti tɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i taala kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara sel minero la balen kan ninnu jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani boutiques kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf Société Tabado et Frères régulière de l'IS nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambado@yahoo.fr. Salam alaikum. Bamuna ni la ou c'est le son d'une aventure qui démarre. Un réservoir plein chéchelle, nous sommes tous motivés pour cette aventure. Nous le voulons tous, nous sommes ensemble, nous sommes prêts. Que l'aventure commence. Nous sommes convaincus que chaque journée doit être une aventure. Et parce qu'on sait que c'est journée, on ne peut pas mourir pour nous. On est revenu à nous travailler, nous allons mourir là. Allez, boulot de mourir là, c'est. Allô, 40 à l'air. Abissez quoi? Allô, allô. Allô, mourir 40 à l'air. Non, tiens. Vous voyez ça, Adam là, mais. Aïe, mourir pas. Allez, c'est mourir pour lui, c'est mourir là maintenant. Ya, ne sera ne mo la ngasi. Na dali 80 wa c'est je do mo mo je bien. Ata sara mo 80 mu. Ara ko tinni mo bare ba bolo ci. Wallahi. Mais mo mo bulla o téléphone dal me ni pochi ko ma ci. Ne c'est so bien appelé tare fola tare sa badi. Mo prend ko ava foli na mo itu so ala ngali analyse ba e ko ko prend ni ngoro ko gala la kala jo. Donc tu vas mourir. Donc bravo ko ya mo na si kala te mo bravo e ko fam do ma bala dara ni brate mo la. Ono ga vi focus sra na balon ala ma bola ma na la ana de já foi grita lá. Ninguém tem Tunu Boroli Nyemo Kafira Yafri Kalakashiko Tuninga Terejuye Tunu Kashiga Yani Kashila Ni Yayi Kashitu Mia e casito, termo gallo cola. Mia e casito, famo gaso famiglia da villa. O bene villa fitiri casila, dominga te duguiate. Bro, ko dulu rek adade. Oh, dulu ira. Dia dulu be fi kashi ya. Ko dulu ale be suri mo la wuli ni ka kashi. Oh, ale be mo la wuli ko koriko.
bura min fɔ dunɔkɔrɔni ɲɛna mais n'i y'a fitiri kasi la a kɛ jamana si taabolo man ɲi bura dunɔkɔrɔni ko diɲɛ laban de sera k'a k'i da di ale bɛ ka kasi ko mun de ye bura ko kɛra diɲɛ taabolo ye faamaw tɛna sɔrɔ fɛn bɛna dabila sigiɲɔgɔnw banna ɲɔgɔn na balimaw banna ɲɔgɔn na bura janfa cayara turu ye ɲɔgɔn janfa diɲɛ laban sera adamaden ni banna ɲɔgɔn na ko dunɔkɔrɔni k'a da de a ka kuma bɛ laɲini dɔ de ɲini an bɛɛ k'an jogo ɲa parce que adamaden de ko cɛla ka se niveau min ma dunɔkɔrɔni ka kasi to ɲɛ bilen dɛ tabarikala an bɛ dugawu don masala an tɛ sɛgɛn ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ ala ɲini bɛ kɛ ala dɔrɔn de fɛ tiɲɛ ala ɲini ni masa ye ala sɔgɔ masa ye awɔ yafa taw yarasa fɛn ko dugukolo fana dɔnbaga masa ye ala dɔrɔn de o tiɲɛ ala dɔrɔn de bɛ ko dugukolo dɔn kosɛbɛ a ka jigiyaw bɛ dɔ dɔn ko dugukolo na donc n'an bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ la awɔ an ka ɲini ala fɛ siga t'a la o tiɲɛ donc mɔgɔnifin na ka di ala kɔ dɛ bura surtout ni lafiyara dɔɔni ni voiture ɲuman sɔrɔ ka du dagaba de b'o kɔnɔ wari b'i poche kɔnɔ caman bɛ ɲinɛ dɛ ne ka ladirikɛyɔrɔ de ye bada ye awɔ ne ye dɔ ye ala ye mobili d'a ma kosɛbɛ a taara ka t'i sigi jida la awɔ ko jinɛw ni cɛ ko jinɛw ale sɔrɔ a don ne jɛji de bɔra ne ko jinɛw ni cɛ wa sɔn ne da bila tila la ne ko jinɛw ni cɛ wa ala ye bi sɔn mobili la ko jinɛw ni cɛ a ɲinɛna a nana ala kɔ a y'a kɛ jinɛw ye donc fɛn ni fɛn fɛn kɛra mɔgɔ ala de y'a kisi siga t'a la c'était jinɛ ala dɔrɔn n bɛ kali ala la walayi kelen de bɛ dan kaburu kɔnɔ ne ni jinɛw bɛ kuma ji la c'était jinɛw ye walayi kosɛbɛ ni se bɛ jinɛw ye awɔ minnu bɛ taa deli la minnu bɛ sɔnni kɛ jida la awɔ a ye taa enquête k'u kan ni se bɛ jinɛw ye a bɛɛ bɛ kɛ milliardaire ye siga t'a la jinɛ yɛrɛ an bɛna ko caman b'olu yɛrɛ la jinɛw yɛrɛ bɛ abi kosɛbɛ jinɛw problème bɛ jinɛw da la problème ba de b'u da la olu yɛrɛ fana bɛ ala deli ala k'olu bɔ gɛlɛnjɛ kɔnɔ a bɛ taa k'olu ka bɔra an bɛ taa ka sagatigiw kantigɛ k'an ka jɛmanw kantigɛ ka nɔnɔ litiri tan kɛ ji la jinɛw yɛrɛ bɛ gɛlɛnjɛ la walayi jinɛw yɛrɛ bɛ ka ala deli olu bɛ bɔ gɛlɛnjɛ kɔnɔ cogoya min na subhanallah a ye kɔni tɔgɔ ta yɔrɔ min ne tora ka tɛmɛ yen bura bɛ sɛ minnu faga o bɛ ka saga minnu kantigɛ ne ma ka jakarani don sogo la ka taa sogo e y'a fɔ dɛ saga fagalen ko a ye saga ye a y'a fankelen di yan bolu tɛ se foyi bolu tɛ se bolu ka bolu bila bolu tɛ se se tɛ boli ye walayi se tɛ boli Allahu akbar se tɛ jinɛw ye se tɛ boli ye se tɛ foyi ye se bɛ ala dɔrɔn de donc ne bɛ ɲini bɛ kɛ ɲini bɛ kɛ ala de fɛ yafa taw yarazaw ka to k'olu di k'ala wele dɔrɔn donc ala b'a jaabi la donc an bɛ don kunnafoni kɔnɔ o bɛ kɛ nin waati in na mun ye sport kosɛbɛ barcelone kunnafoni sɛbɛn awɔ u ko barisa kɔnɔna la min ka entraîneur n'o ye ronald koeman tiɲɛ ani ka président n'o ye joan laporta awɔ ko nin cɛ fila ko ni ala ma jan k'u tɛgɛ laban k'u bɛ se ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ko nin cɛ fila ka ko k'a ma bon ɲɔgɔn bolo awɔ n'o ye sport ko joan laporta awɔ ko a ye 3 match kosɛbɛ k'aw de di koeman ma ko n'a ma se ka résultat ɲuman ko 3 match kɔnɔ k'a b'a labila bura ɲɛ mun fɛn o don na de b'a taara kuma journaliste ma journaliste ye Kémani kan ma fɛ n k'a bɛ fɛ ka gɛn a gɛn dɔ don dɛ ko 3 match awɔ ko mun ye Jordi Cruyff n'o ye John Cruyff denkɛ ye kosɛbɛ u tun y'a ɲini k'o de kana poste la fɔlɔ yanni k'an tɛ kura sɔrɔ awɔ ko o ma sɔn a kana sɔn dɛ o ma sɔn joueur tɛ Barça bolo mun ye u ka Pep Guardiola n'o ye City entraîneur ye awɔ o ye entraîneur dɔ proposé ye kosɛbɛ Erik ten Hag tiɲɛ n'o ye Ajax entraîneur ye awɔ o y'o proposé ye o bɛ sɔn ka fisaya donc mais joueur de t'u bolo aussi bura Barça problème ye bolodana de tɛ yen bolodana tɛ yen mais match saba in a calendrier t'i bolo wa équipe gɛlɛnmanw don wa fɛn équipe gɛlɛnman Jésus contre Grenade bura cɛ gɛn dɔ don pɔp ayiwa an bɛ to kunnafoni na mun ye Roma ye u ka durantan dɔ bɛ yen a tɔgɔ Lorenzo Pellegrini kosɛbɛ a si bɛ san 25 la tiɲɛ o donna Europa Liga la awɔ a ye 50 contre CSKA Sofia Roma gɛrɛla 5-1 o kɛra mais ne Europa Liga faamuya sen na dɛ u ye 2 d'organiser kelen ye Europa Liga conférence Tottenham ni fɛn ninnu Roma ninnu b'o la kelen dɔɔnin o ye Europa Liga ye fɛn ninnu b'o la Marseille ni fɛn ninnu b'o la a tɛna kɛ ni niveau ko don a bɛ est-ce que o don o de don Europa 2 de ye ɲɔgɔn ye ne bɛ se k'o de faamuya o don non a bɛɛ kelen Europa a bɛɛ kelen ayi bɛɛ ne ka poule fɛnɛ dɔnni de ye ka taa poule A la poule F dɔnni fo poule H la dɔnni fɛnɛ na poule A la fo poule H
denmisɛnnin tɛ est ce que o tɛ denmisɛnnin ye bon tɔn na denmisɛnnin de b'a la parce que Fandon na Tottenham ale ni Roma bɛ Fandon fɛ Marseille bɛ Fandon fɛ ne ma se ka an bɛ tila ka don i fa ka City kɔnɔ k'a lajɛ an bɛ tila ka ɲɛɲini sinon ani ligue bɛɛ ta bɔra mana daraji mana kɛ cogo min denmisɛnninw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a même cogoya kelen na quoi sinon Europa League fila de kelen dɔ de bɛ kɛ Europa League conférence donc Tottenham ni fɛ Roma baba ninnu b'o la dɔn fɛn na o Europa League ye mais o fana match tan na mais ne ma se k'o de faamuya an bɛ tila ka ɲɛɲini o de la fɛ Roma gɛra o de la Europa League conférence u ye Cesar Sofia ci 5-1 kosɛbɛ à la préliminaire à Biro n'o ye Zoé Mourinho match bannen a ye kunnafoni di journaliste ma a ko Durandran k'a bɛna ka contrat k'a bɛna prolonger Roma la k'u bɛna san 5 contrat d'a ma kosɛbɛ jusqu'en 2026 a n'o comme ça ne fait Guardian ale y'a kunnafoni di tiɲɛ latéral droit brésilien fana bɛ yen n'a tɔgɔ Dani Alves kosɛbɛ n'a tun bɛ san 38 na a y'a ka contrat résilié avec Sao Paulo Brésil tɔn bɛ n'o ye Sao Paulo Dani Alves a y'a ka contrat résilié donc a n'olu a tun bɛ contrat olu fɛ mais sa contrat a n'u bɛnna ko la u ye contrat jɔ Dani Alves ale ye balontan bɔ a ka trophée ka ca ni balontan bɛɛ Dani Alves lettre ɲuman kan ka se ka yɛrɛ lafiya ten dɔ kɛra n'o ye fédération guinéenne de football u ye bataki sɛbɛn k'a ci CAF la ani FIFA la kosɛbɛ u y'a dɔn k'a fɔ min ye olu Guinée f'u ka match k'u b'a ɲini CAF ani FIFA fɛ k'u ka match bɛɛ tan mun ye Sénégal ye Latijɔ de Thiès k'u b'a tan Sénégal ko donc u kɔni u y'o ɲini kɛ FIFA fɛ ani CAF fɛ donc kɔrɔ ni stade ni Orea laban u bɛ sɔrɔ ka jouer Sénégal Buradu bɛ kɛ stade sugu ta kabako dɔ kan Thiès ye ɲinɛ tɛ bolo bɔra karatanko fɛ o d'accord a bɛ t'o kunnafoni bɛɛ bataki bila ka na ko u ka compétition kura dɔ de don Europa Conference Europa League conférence ko a sari u fana ko kura de don quoi ko ye u ale don bɛɛ kelen non a bɛna fɔ fana ale fana b'a d'a ma peut-être an bɛna tila ka ɲɛɲini mɔgɔ minnu taga o la an bɛ tila ka sɔrɔ championnat ou bien 5e an bɛ tila ka o ko ɲɛɲini Roma b'a la fɛn Tottenham b'a la Europa League conférence an bɛ tila ka ko ɲɛɲini ale k'u ka compétition kura de don d'accord donc an bɛ to kunnafoni na kosɛbɛ mun ye Brighton an ka jɔnjɔn bɛ yen ni maliyɛn joueur don n'a tɔgɔ Yves Bissouma n'a si bɛ san 25 la a da ye filɔgɔ bin a y'a tigɛ ka ɲɛsin jɔn ma fɔlɔ a yɛrɛ mɔgɔ ma yɛrɛ da a BBC kosɛbɛ o radio so journaliste de y'a ɲininka Yves Bissouma bibi na numéro du terrain fɔra Angleterre kosɛbɛ e bɛ jɔn na ko n'o ɲɔgɔn tɛ Angleterre bibi na a ko k'ale yɛrɛ nkalon da maa si tɛ den dɔn a ko de la nkalon a b'ale da o y'ale de o ale a bɛ ka jaabi don ani o ye tiɲɛ bɛɛ bolo e de ye meilleur ye a ma se ka meilleur ye nkalon b'a da nkalonfin cogo di e ka dalila jumɛn sa Brighton e bɛ saison 3 Brighton bɛ gagner les 5 premiers kɔnɔ championnat la les 5 premiers gazon terrain kɔnɔ wa e y'u da k'u ye Europa League la si t'es le meilleur milieu de terrain du championnat anglais i tɛ san si ye Brighton na i ta nkalon don ayi a bolo i bɛ ka bi a ale kan k'a fɔ ayi i bɛ ka bi a u y'ale de ɲininka u ko jɔn de don sɔn n'u nana e ɲininka sira Sidi jɔn ni Angleterre e bɛ jɔn fɔ ne bɛ meilleur f'u ɲɛna voilà ayiwa voilà Burama dɔ fɔ nin ye Ngoloma Ligi ta sa don o ye Bula ta kɛ Brighton est à la 16e position du classement du championnat anglais jɔyɔrɔ 16 c'est à dire bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ ka hakilina kan ka bonya i ka hakilina kɔnɔ an ka taa Bissouma k'e de kɛ ka BBC journaliste jaabi ayiwa an bɛ to kunnafoni na mais journaliste fana bila ten ya u bɛ mun de fɔ olu bɛ mun fɔ olu y'a ɲininka de a y'a k'ale de don a banna n'o ye Chelsea wa jɔn denmisɛnnin bɛ n'o ye Reece James zon donna a ka so a kɛra jigitigɛ dɛ subhanallah a ye médaille fɛn fɛn sɔrɔ salon a ye médaille min sɔrɔ Chelsea fɛ n'o ye Ligue des champions médaille o taara n'a bɛɛ o ye suɲɛ zon y'a bɛɛ suɲɛ John Reece James
Bura n'a ka numéro bila wele a kana ne wele an ka kolon la ni wuli an bɛ ka zo ɲini k'a d'a ma wari de supporter trophée tɛ minnu bolo dɛ mais ni kɔni fɛnɛ zo fɛnɛ fɛn wari fɛn cɛ médaille fɛnɛ u bɛ taa mun kɛ médaille la bura dɔw bɛ yen dɔw sɔrɔ sɔrɔ la koyi a médaille ninnu dɔw bɛ wari sɔrɔ koyi dɔw sɔrɔ parce que sanu ni fɛngɛ dɔw o dɔnni sɔrɔ d'accord donc vraiment a ye médaille fɛn fɛn sɔrɔ ballon-tan na tiɲɛ u y'a médaille jaune taara bɛɛ ayiwa n'an bɔra yen an bɛ don Angleterre voilà fɔ le meilleur buteur du championnat anglais kosɛbɛ avec 357 buts bi a ye diɲɛ to an ye bi a ye diɲɛ to an ye a si to san 81 na dɔ kɛra Jimmy Graves ayiwa il est le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham aussi kosɛbɛ 166 buts ayiwa il est le 7e meilleur buteur de Chelsea avec 132 buts. Tabarikala. 7e meilleur buteur de Chelsea. Awɔ. U b'a fɔ bana min y'a minɛ u b'a fɔ ma AVC. O de tuma la. Awɔ. O tɛ tension de ye. O ye tension de ye. Awɔ. Donc accident vasco cérébral. Awɔ. Donc a Coupe du Monde ta san 1966 ka di 1966. Kosɛbɛ. A Coupe du Monde ta ka di Angleterre ma san 1966. Ayiwa. Donc n'i y'a lajɛ i b'a ka fɔ a kɛra champion Italie. San 1960 avec le Milan AC. Donc, il va falloir 6 fois meilleur buteur du championnat anglais. En 1959, 1961, 1963, 1964, 1965 et 1969, meilleur buteur anglais. Donc, moi, Jimmy Graves, qui est un cachito sans biché. Voilà, ça doit se faire. Ya Rabbi. Encore qui me l'a connu. Ya Rabbi Allah. Ça, je me l'a connu. On t'a donné ça, mais on est chrétien. Ah, Jimmy n'a même pas. On est bien. On t'a donné ça, mais on est chrétien. On t'a donné. Il va se faire là, aller de ok. Il va faire à la cana à Tchèquien. Ala kana Tchèquien toi. Jimmy n'a même pas. Parce que islamé à la bras ni ok. Il joue de sera là. Voilà, tabarikala. D'accord, moi, Manchester United. Vous pouvez effectif, vous pouvez faire digresser. Joueur wolonfla. Yo bla sugula haba. Subhanallah. Alex Tel. Diogo Dalot. Kosɛbɛ. Eric Bailly. Awɔ. Te voilà yɛrɛ. Babi. U bɛna Bailly bila. U bɛna bila, ko y'a bila marché la. Phil Jones. Kosɛbɛ. Jess Lingard. Tiɲɛ. Danny Van de Beek. Awɔ. Anthony Martial. Awɔ. Donc u ye ninnu bila. Wura joueur naani min tɔgɔ fɔ laban na nin ye. Nin si man ka bila. Anthony Martial. Anthony Martial. Van de Beek. Bailly. Kelen wɛrɛ bɛ yen. Jess Lingard. A t'a ka mɔgɔw wele. O man ka bila dɛ. A t'a ka mɔgɔw wele komi Michel ko kan. O man ka Wari bila. de t'a bolo fana. Wari de tɛ Barca bolo, wari tɛ yen. Ayiwa. Donc. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Commission kura de don quoi. Championnat 6e na 7e olu bɛ participer a la quoi. Minnu ma se ka sortie européenne sɔrɔ ka taa Europa League la. Olu bɛ participer a la. Sulemani jɔyɔrɔ la. 5e, 6e, 7e. 6e, 7e. Mais an ka tila ka ɲɛ yen. Iya, n'a hakililaw fɛ fana tolu ka daminɛ kaɲi ma ka jigin na tolu fana bɔra fana. Olu bɛ 5e minnu mana o ye jamana 4 de ye. Salo wa? Espagne. Mais a ni Brighton de ka position tɛ kelen dɛ. Dɔw bɛ mɔgɔ 4 duka o dépend point dɔ de bɛ yen nɔ quoi ni i ka fɛn sɔrɔ o ma. Mɔgɔ min t'a ma sɔn a b'a sɔrɔ dɔw bɛ 1 di dɔw bɛ 2. Ni tigi ninnu na sisan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'u 1 di mais a dépend. Mais ale bɛ se ka kɛ meilleur militaire ye cogo di? d'un rêve, une réalité. Tombola, né. Ah, tu parti il a donc fait gérer aussi. Ah, il faut venir.
au rallye et à l'international. Orange Célébrité, c'est fantastique. Tout la commission organisée. Afrique, ça le donne à ma mère Ligue des Nations. Toujours le compétition. Quand tu vas c'est tout sur le compétition. Avantage sur la Ligue des Nations, yo organise à ma mère. Nous la compétition on va gagner fois ça. Nous ne parlons pas Europa League là. Pour les cas où dans la fin pour lui. Ani munu meilleur championnat classement de l'Union sur sorti européen directement à Europa League là. Mais munu veut du bon nous parce que vous arrangez ça. Vous les parler de temps pour attaquer les pour lui quoi. Ça dit là. Alors c'est une décision. Ali moment où pour la débutant. Le savoir. À partir du 18, vivons toujours plus de foot ensemble avec le retour des championnats européens et de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Sport. Ok, pour le cas, il y a femme. Sinon, ça va se mourir. Kai balada chama da den son bulo bi ka bala tu mi faso in fan chama kono wokun kono sunatam ka de wele kanda o fendo be gla usine kono misali la cigarette mi me gla fe a malila a sebele ngo kan mi me gla malila mi be fere malila a sebele ngo kan mi me fere malila anu I jantu ka kene yana sariya kelen do ko wajibiya olasa sariya ti fere ta wore man ka yi ma bulo ni sunatam ka tamasere teminka inafo Horizon Oris Monte Carlo American Legend si Ducal unanywa na chama sabula sawo sasifa wari miliyar tame charge manafu munu kumesi ka ke ka ko chama ke faso kono kasababu ke sibiti ngana mufireli ani ayurubuli kado olasa sunatam nyama so ka fra gendarmerie ka police nationale ani critique la mgo ku ba da bela de l'encloka ko sariya kese be ni oye loi numéro 10/033 min tara je kalo kle tanifla sam pa fla ni tan obi alamandi bi ka dam le sefa wari wa bidu ka tabla million tana o kɔfɛ I bɛ se ka datugu ka ta san 1 ka taa bila san 5 kaso la ni sariya batobaliya kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnw ka baara sɔrɔ gɛlɛya ani jamana ka sɔrɔ nagasili ye o tuma sunafam ɲɛmayaso kiritigilamɔgɔw ka fara finitigilakaw kan u ko faamuyali ko ɲuman faso den bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni welewelekan in na. O tɛ se ko fini kɛ ne ka comme ça fait que namara balo dans les bras ba club ga ɲɔgɔn ka juru bɔ la ko tɛ se ko fini galon dɔ la D'accord, donc an bɛ don kunnafoniw kɛra yan kosɛbɛ an bɛ la fɔ sisan min élié min n'a bɛ Cap-Verdien don awɔ n'a tun bɛ joué Magan waati min n'o ye Icha Jeda kosɛbɛ nin waati na a ye kɔ don tɔn na n'o ye Magankaw ye a tɔgɔ Gary Rodriguez a y'a signé Grèce équipe championne n'o ye Olympiakos tiɲɛ a y'a signé jusqu'en juin 2024 awɔ donc Gary Rodriguez donc n'an bɔra yen sisan an bɛ don championnat européen an bɛ don kana mais yɔrɔ cɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ coupe RT ma a fɛn a ma se final ma ouais bro final ba bi dɛsɛ kalo tile 26 nata ne coupe RT ma final ba édition 2021 a bɛ kuncɛ kalo tile 26 nata i bɛ ka fɔ commune 4 n'o district 4 ye bro ale ni commune 2 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan baara bɛ kɛ stade Mamadou Konate ale kɔnɔna na o tɛ dimanche peut bi kunɲɔgɔn ye sa bi kunɲɔgɔn i bɛ le 26 awɔ le 26 ça fait le lundi ah bi kunɲɔgɔn le 26 de le 19 19 plus 17 26 donc bi ɲɔgɔn don u kuma ko Mali kan ka jouer dimanche donc u b'a bila lundi la équipe nationale ya muso ka ɲɔgɔn kan ka jouer effectivement bon ma sɛma min kɛra la m'o sɔrɔ fɔlɔ ni date n'a yɛlɛmana voilà ma sɛma sɔrɔ fɔlɔ ni sɛma kɛra waati min an bɛ joint juru tarama ɲininka n'an bɔra ka taa commune 2 la bɔra fɛn min coupe jama kanu commune 2 ale fana sera de final baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban n'o de final dɔrɔn si 2 kɛra i kɔni t'a ka district u y'o fana final sɔrɔ u y'o final sɔrɔ
Avec bro, des finales, oui, 3 jours de guerre, commune 6 là. 3 jours pour la commune à Bibi égalisé. Moins de 10 minutes. Tu l'as dit là. Commune 1 plutôt. Commune 3 jours pour égaliser. Pour la troupe de là. Quand on a sur la gare. Amati Kelara. Yanti Amati Kelara. Donc, famille, coucou, à 17 tiers, on va parler là. On va faire le coup. Ah, bon, on a terrain pour l'affaire. Famille, coucou, Jamal, quand nous communauté, allez finir le sous de Nakaba, des finales Fabella directeur dans zone industrielle, allez pour la Misra, Nani, et Kanangolo. 15 ans, nous venons Bouzola, sur Clé, et Kanangolo, final Bako, avec un calcul, moi, le 22, avec 15 ans, cité infirmier, allez pour le terrain, ou son travail. Ale kibara la sama kaba communauté kono o communauté kelen kono coupe petro bama communauté ale fene quart de finale bon temps olu kera dumazana ale CM4 to kera kili ani kanangolo sans fil ale kingi to kera saba ani kanangolo de finale keto ko flani FC Bad ale ni US Nyamadu be ñon soro dala ko fe FCB ale ni TSF olu be ñon soro Ousmane Traoré allez que voilà son pour avoir n'importe on peut compétition africaine de football il y en a un non vous rappelez on t'a con fait non concon allez le bangda malala ah concon allez bangda malala concon ah concon ala faut gagner n'importe c'est concon bangda malala et yagoua diala et allez le coup d'ordre non en soi on a ta plan on a vu Diallo allez ka coup mais d'aller de tola bra jɔn sɔrɔtɔ ka président ni y'a ta o filanan de a ko maa ma b'o dafɛ dugu la n'i b'a fɛ ka ye kɛnɛ kan i bɛ lisi kɛ maa 20 o de bɛ kɛ lisi la 400 o bɛ d'a kan o bɔra i bɛ dugu min na o dugumɔgɔ dɔrɔn de bɛ jɛ k'a fɔ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta dugu wɛrɛ la k'o jɛ ko i bɛ kɛ disqualifié maa min fana mana kɛlɛ kɛ ou bien n'i ye mankan kɛ bɔra k'i bɛ disqualifié ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ a ko la a bɛ se ka Yakuba Jara yɛrɛ wele 75 67 86 80 ou bien Burama Siribe nous kama farakam ko farakam ne ou bien farakaba de 74 59 02 63 Yakuba kun ale yɛrɛ kunnafoni d'a ma bula alors comme tu as fait le football pour coupe kafu ale match retour no premier tour match retour olu baro be damina depuis jumado déjà kunu balon na waro fene kera kan Malika représentant no pinka FC pour sera femi libéré à Morovia a kera kunu chauffé ka dugu kuna pour 2h20 ou donner ko ne gela tama so sera la kasoke o sele korban dugu labana yi ko bisi joye pour sera to mai ka katikati sabaluye no ye piko mun meto ka fube sera kolombuli o sabaluye ka bolon do kuno o dona Morovia 2h20 juma ka dugu samedi la donc nous reconnaissance du terrain que bi 15h30 wati Breweris ale ni Bingarse go nyonso maro fali kana gira hono akela re na gira kere mo no to ko suku be kere mo to ko suku be akela ni ra insécurité dando sera fe boli moni surtout ni jamana nu korbar ni liberté burali jama mercenaire korolo wele elbeli koro amedo ke ala ka seba do mabi o ku ke na sa la anga balontan asira wakati do la bra ko flaga ka kola vraiment ni ko nunu ka tata tuko mi amai balontan ni eta ma la je ça va pas amai balontan ma de nous te ko por exemple ça amai ça donc nous ça bara mo balontan bara ko kra bro jabi feni femi ASO Kigali aller olympique de Comorchi o kra woro ani kanangolo donc comment ta albe qualifié déjà o bon zavle ko ça Diablo Noir ka ko ko fe ali ni Bumaru ule nyon soro Diablo Noir se basoro kele ani fu matala me ga flani bi fu ani fu AS Police ali ni Bengerdan ka bo Algérie ko fe ule nyon soro AS Police se basoro kele ani kanangolo o be nya fe to bolna kele mo be bi Breweris ka bo libérer ko fe ali ni Malika représentant Binka FC ule nyon soro Concorde ka bo Mauritanie ka fe ali ni Kara Asko de Kara ka bo Benin ulu be ñon soro ale Tripoli ale ni Al-Wadi ulu be ñon soro ni ku kafu Ligue des Champions des clubs africains pour aller finir bolton do be Sénégal ka fo kunu samedi ndura ci demoro kala Zanaco ka bo Zambie ale ni Al-Kunangi ulu ñon soro ka bo Guinée Équatoriale Zanaco se soro kele ani kanawulu Toucher FC ale Atal Solar ka bo Djibouti ale ci saba ani kanawulu Zesco United ka bo Zambie ale Ura Leopard ci o kara fla ani kele majara ngara kele ani kanawulu o kunu kele na Platinum ka bo Zimbabwe ale Sagrada Esperance ci kara fla mbi plutôt fu an fu matele fele ngara fla mbi kele fu ni fu nga trobiti la Sagrada ale se soro duru ani nani o kunu kele na Nyanza de Buffalo so ale ni Amon Zulu ule ñoo soro Amon Zulu ka bo Afrique du Sud ale se soro saba ani kele matele la Nyanza tu se soro kele ani fu o te boke o bisabe ka bura bolton ko be to se nan dula ci gelama mun be bi
o ye APR de Wuranda ale de Mogadiscio ka bɔ fɛn min Somali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale min kɛra filani bɛ yen fu ani fu Wurandakaw u ni Mogadiscio ka bɔ Somali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ali Hilal ka bɔ Sudan ale de Faseli Kenema ka bɔ Ethiopie Faseli Kenema n'ale fɔra bɔra Mali cili kɔlɔsibaa bɛ yen n'o ye Ji Michel Samake donc match ale la bɔra kun taara filani bi kɛ Ethiopie 2-2 donc retour bɛ Sudankaw fɛ yen bi Maniema ka bɔ RD Congo ale ni Bouagindi ka bɔ Gabonkaw fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ filani vi kun kɛra ale la 1-1 bi bura 15h30 balontan nafama ba balontan belebele alu batara jaro konti bura n'a ka manager As Otoyo u ni idée songo ka Musa bi go ɲɔgɔn sɔrɔ bi stade Maseba Debala 15h30 bura match ale kun kɛra 1-0 konti bɛ bi kunu match ale la 1-0 mais bura bi u ni idée songo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balontan min do bura a nafa ka bon dɛ ala ka konti gagne Asco de Kara ale ni LPR Olier ka bɔ Libéria olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi o bi kelen na sa balontan gɛlɛman minnu bɛ Entente Sportive Restrictive ale de Fortuna olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ser Belouizdad ale bɛ Aqua United bisimila ka bɔ Nigérakaw fɛ donc ni min bɔra balontan na bɔra fɛn min lundi don an b'a kibaruya di limanaw ma. D'accord, an bɛ to kunnafoniw na an bɛ don championnat européen fana na. Awɔ. France Ligue ale 8e journée battu Tanakulu. Soso ale se sɔrɔ Paris FC ka 2-0. Awɔ. Soso ka 2 bi la mais Congolais a bi Aldo Kalulu. Kosɛbɛ. A don 10e minute. Awɔ. Mais Toulouse ale Grenoble ci 4-1. Bastia kan u ye fila min kɛ 1-1. Awɔ. Dijon ale Dunkerque ci 2-0. Kosɛbɛ. Dijon ka 2 bi la Malien joueur bi don. A tɔgɔ Senu Koulibaly Malien tɛ de. O Malien. 86e minute. Malien joueur don. N'o ye Nancy ale ni Havre u ye fila min kɛ 1-1. Ni Amiens olu ye fila min kɛ 3-3. Awɔ. Ni min fan fɛ Ivoirien bi don a tɔgɔ Musa Kone a don 75e minute. Musa Kone. New York ale ni Guingamp New York gɛra 2-0. Fo ani Valenciennes olu ye fila min kɛ 1-1. Kosɛbɛ. Valenciennes fan fɛ Malien joueur bi don. Awɔ. A tɔgɔ Sambou Yatabari. Sambou. A don 24e minute. O ɲɛna. Kevin ale ni Auxerre 0-0. Rodez Ajaccio gɛra 2-0. Awɔ. N'o ye Ligue 1 France. Ligue 1. Ale sixième journée Strasbourg ale Metz ci 3-0. Kosɛbɛ. Strasbourg ka 3 bi la Sénégalais ye bi don a tɔgɔ Abibou Diallo a don 26e minute ani 40e minute. O ɲɛna. Kunu Lens ale Lille ci 1-0. Saint-Etienne binna ka so Bordeaux ɲɛkɔrɔ 2-1. Saint-Etienne ka pikiri nɔgɔ kɛra Wabi Kaziri. Sisan Monaco Nice ani Monaco tun bɛ ɲɔgɔn na Monaco an ye sɔrɔ tun bɛ yen. Match tun ma ban fɔlɔ. 13h. Awɔ. Angers ale ni Nantes. Kosɛbɛ. O match la Angers favori Angers kan ka gagner 1-0 ou 2-0. Monaco Nantes. Monaco Nice. Nice 2-2. A banna 2-2 la. A banna 2-2 la. D'accord, donc Angers Nantes. Donc on joue 14 minutes Nantes ka 2. Quel but là là 2-0 14 minutes. Ah oui. To but là. Aïwa. D'accord, donc c'est en 13h. Clermont-Brest. 0 14 minutes. Au match la meilleure Clermont arrive à favori à 2-0. Aïwa. 13h Reims-Lorient. 15 minutes 0-0. Reims-Lorient. Donc Reims quand avait 2-1 normalement. 13h 3 Montpellier. Ah ouais. Montpellier venait favori en déplacement. Montpellier quand avait 2-1. Kosɛbɛ. 15h Marseille-Rennes. Marseille quand avait 1-0 2-0. Ah ouais. Et 12h45 PSG-Lyon. Kosɛbɛ. PSG quand avait 2-1 ou 2-0 contre Lyon. Donc moi Angleterre 5e journée. Awɔ. Voilà n'an donna ka classement na PSG ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 15 b'a bolo. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Lens bolo kuru 12. Jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Nice bolo kuru 11 Brazzaville. An bɛ to Angleterre 5e journée. Angleterre. Newcastle United 1-1. Kosɛbɛ. Wolverhampton Brentford tamara ta Wolverhampton ci kunu 2-0. O kɛra. Boursi Arsenal gɛra 1-0. Tiɲɛ. Liverpool Crystal Palace Liverpool gɛra 3-0. Awɔ. N'o ye Sadio Mané. 43e minute. Kosɛbɛ. Mohamed Salah 78e minute. Awɔ. Ani Naby Keita. 89e minute. Donc a bɛɛ kɛra farafinw de y'a bi bɛɛ don. Ayi. Donc mun ye Manchester City ani Southampton 0-0. Kosɛbɛ. Norwich ani Watford tamara ta Norwich ci 3-1. Watford ka 3 bi la mun ye Ismaël Sarr. Awɔ. Sénégalais bɛ a doublé kɛ a don 63e minute ani 80e minute. Tabarikala. Aston Villa ale Everton ci 3-0. 13h Brighton ale Leicester City. Awɔ. On joue 16 minutes 0-0. Leicester City est favori en déplacement. Donc on va gagner normalement 2-1. Awɔ. Donc moi 13h West Ham ale Manchester United. Kosɛbɛ. 16 minutes 0-0. Manchester United fana favori en déplacement. Normalement 2-0. Et 15h30 Tottenham ale Chelsea. Ah ni derby. Au match la Chelsea fana favori en déplacement. Chelsea kan gagner 1-0 ou 2-1. O tagamana maaw fɛ yen. Awɔ dɛ. Ayiwa. Espagne 5e journée. Bura an bɛ don ka classement kɔnɔ. Classement na an bɛ don o kɔnɔ.
Angleterre classement na sisan an bɛ se k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ Liverpool ale bɛ yen fɔlɔ kuru 13 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan Manchester United bolo kuru 11 jɔyɔrɔ sabanan Manchester City ye kuru 10 Chelsea bɛna jɔyɔrɔ naaninan kuru 10 b'a fana bila ni Everton fana kuru 10 b'olu bɛɛ bolo tabarikala. Espagne 5e journée. Espagne. Celta Vigo Cadiz gagnera 2-1. Rayo Vallecano Getafe Rayo Vallecano gagnera 3-0. Rayo Vallecano a 3 buts. Mais Sénégal il but à 3 parties 6. À 78e minute. Aïwa. Atletico Madrid a Atletico Bilbao le Flambeau 0-0. Kosɛbɛ. FC Levante 1-1. À la fin ale cira Osasuna fait 2-0. Kosɛbɛ. Sisan Real Madrid ka ni Villa yɛrɛ olu bɛ ɲɔgɔn na. Aïwa. On joue 52 minutes 0-0. Donc mais 14h15 Real Sociedad a FC Séville. Real Sociedad a FC Séville. Awɔ. Séville favori de placement quand a gagné 2-1. 16h30 Betis Séville Espagnol. Betis Séville fait favori quand a gagné 1-0 2-1. Kosɛbɛ. 19h Valence Real Madrid. Real fait favori de placement quand a gagné 2-1. Aïwa. Légende. Lundi avec Couche 19h FC Barcelone Grenade. Kosɛbɛ. Vous rappelez nan donna classement kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ an ka taa Italie 4e journée Sassuolo Torino gagnera 1-0. Awɔ. Genoa Fiorentina gagnera 2-1. Inter Bologne gagnera 6-1. Awɔ. Salernitana ale ni Atalanta Bergame. Atalanta Bergame gagnera 1-0. Tabarikala. Donc mais sans Empoli ani Sampdoria. Mais bon match là Sampdoria ka 3-0 kun bɛ yen. Ça va banamuna. A banna o 3-0 la. A banna o 3-0 la. Donc 13h Venise Spezia. La Spezia ale favori en déplacement nous m'a segin le c'est une victoire difficile 1-0 ou 2-1. Kosɛbɛ. Donc 16h il a Verona Roma. Match fana gɛlɛya b'a la kosɛbɛ a gɛlɛya yɔrɔ n'u kɔlɔsi parce que match nul de. Awɔ. Donc Roma est favori. Roma n'a jija a bɛ gagner 2-1. 16h Lazio Cagliari. Lazio Cagliari a gagné 1-0 ou 2-0. Et 18h45 Juventus Milan AC. Tiens. Le match finit bɛ sɔn ka kɛ nul de. Ayiwa. Mais ni Juve jɛ a bɛ gagner 2-1. Kosɛbɛ. Alors l'année avec Couche 18h45 Udinese ale ni Naples. Olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Awɔ. Mais Allemagne 5e journée. Allemagne. Voilà, olu ka fɛ yen nɔ Italie Inter Milan ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 10 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan Roma ye kuru 9 jɔyɔrɔ sabanan Milan C bura kuru 9 fana ale fana bɛ ka se Napoli ma classement na vous rappelez Espagne Atlético Madrid ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 11 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan o ye Real Madrid kuru 10 jɔyɔrɔ sabanan ye Valence ye kuru 10 a bɛ n'a fɔ deuxième ale ni premier deuxième de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Allemagne 5e journée. Kosɛbɛ. Hertha Berlin Greuther Fürth. Hertha Berlin gagnera 2-1. Awɔ. Bayern Munich kunu u ye 7-0 kɛ Bochum na. U kun kan ka nin kɛ karisa de la. Eric Choupo-Moting a pikiri don a y'a don 79 minutes. Kosɛbɛ. N'o ye fɛn ye. Awɔ. Mayence Fribourg 0-0. Augsburg ale Mönchengladbach ci 1-0. Kosɛbɛ. Amina Bielefeld Hoffenheim 0-0. Awɔ. FC Kora RB Leipzig 1-1. RB Leipzig fanfɛ Malien Jone Bilo. Ayiwa. A tɔgɔ Amadou Adrano kuma Dudu. A y'a don 71e minute. Tabarikala. Donc bisa. 13h30 Stuttgart ani Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen est favori en déplacement fana gagné 2-1. Kosɛbɛ. 15h30 Dortmund ale ni Union de Berlin. Dortmund fana kan ka gagné 2-1 ou 3-1. Awɔ. Et 17h30 Wolfsburg ale ni Eintracht Francfort. Kosɛbɛ. Wolfsburg kan ka gagné 2-1 normalement. Ayiwa. Voilà, dans la classement kɔnɔ Bayern Munich o jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 13 b'u bolo Wolfsburg ale bɛ jɔyɔrɔ filanan kuru 12 mais 0-5 ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 10. Voilà, e dun ma kuma ne ko n kuma ka 7 kɛ karisa la e ma kuma kɛ. 7 anw fana dɛsɛ cogo don Bayern tɛ se ka 7 k'anw na dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. Seki ma kɛ a seki ma ca ni 7. Wari tɛ ka diɲɛ na sɔrɔ quoi. An bɛ bi ta an b'a bila yan. Waati sera. Waati sera an ka foli bɛ le Franck Président. Awɔ. Segu Ceko Kɛnsa Asifa Président Fédération des jeunes an b'a fo. An b'a fo. On a le Silvio Personne du Fou Marabel Konate Yekita Président Bourlaye an b'a fo. An bɛ Bourlaye fo. Banu Magaji Bernard Tapie an ka foli b'a ye. Cɛkɔrɔba. Mansour Ture Bafiye Noël Legraye. Awɔ. Kassim Touré Yambox an b'a fo. Kosɛbɛ. Tonton Président Sala Babi. Awɔ. Kaligi Président Cheikh Kanté. An ka foli b'a ye. Kun Kanté commission d'organisation Ligue Congo. Kosɛbɛ. District 4 ani Olympique Club de la Femme Gouo Président an ka foli bɛ Kun Kanté. An b'a fo. Issa Sylvain Monsieur le maire. Doyen do. Ligue Congo Président fana don an ka foli b'a ye. Kosɛbɛ. An ka vice président n'o ye Musa Sylvain Diakité Papa Nicolas. Baketa an b'a fo. Fédération Malien
football la département de licence Mali Jalamba fo. On a aussi assez président comme Seguma Sela. Jean Laporta, on va fou. N'a pas vu ce que Badra Diallo. On vous faut. Samalem Oumar Daf. Basou Mouassou Amadou Dadje Saouli. Fakourou Sila. Ismaël Bawo Kele. Bouar Sibé Kola, Roman Abramovich. Un Foliwaye. Sahara Konokolom. Isou Fofana. Ismaël Dakte Maraga. Sam Djema. Quoi de ma connerie? John Maraga. Son tɛgɛ a fana bɛna kɛ buramuso tigi sisan an fana denmuso ka kɔɲɔ ka kɛlɛ garan kɛ joli kamala ko bi aw fana fara ye ala ka furu ne yɛrɛ denmuso de y'a fɔ ne yɛrɛ kun t'a kalama ayiwa ko tiɲɛ ala ka furu ni si bɛ amina ala ka furu ni si bɛ amina rabi o fɛ Sam Djema an ka foli wa an bɛ kita tɛrɛtɛrɛ fo ma an bɛ kɔrɔfɔ kosɛbɛ la sɛnɛ mɛ Basal Sila ma ne jatigi wa Sise o la Diallo an b'u fo ba jan président Lassana Kuma yɛrɛ kɔnɔ Seluso Selu Musa Traoré Gise Sani Teli Firema Jalalo la sira kɔnɔ Mohamed Samake Mago colonel an ka foli wa kosɛbɛ professeur ka président Cheikh Dema an b'a fo an na Kulukoro Ligue président wa ni dugukolo président Pa Sila an balima Maram Jalo Yuma Kamara Jelibula an b'a fo Cɛmɔgɔ Gota Miyɛnyɛ Sadu an b'a fo Fana Koni Jumori Ma an ka musokɔrɔba dɔ sanu bolo an b'u fo Isa Kulubali Simen FC Simen u bɛ jeu bile ala gɛnna dɔrɔn a kɛlen champion ala ka gagné wa yɛrɛ ni dili la ala ka gagné yarabi Isa Kulubali Simen an ka foli wa ye mana bingan président Ousmane Cissé tu as demandé président Alpha Sila Abdou Sow comité olympique président an b'a fo n'a ka président Moussa Sangare an ka alimami an b'u fo Madu Baro ale Barobu alimami an b'a fo Kɔrɔba Kulubali an ka muso wele a filɛ Barobu la Bakari Konate Barobu Konate b'u jumɛn bisa an b'a fo Hussein Sidibe ale y'an ka muso wele a filɛ Musa Bugu Pɔnda la sugu yɛrɛ kɛrɛfɛla la misiri bɛ yen an ka foli b'a ye Bamori Silamɛ an b'u alimami an b'a fo Yusufu Jate Bayisu Sotiba Sigi fana an b'a fo sisan logement alimami an Bakari Kulubali an b'a fo an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn cɛ ka sport kɔnɔ an bɛ bi taa bɛɛ yan Bura Baba bɛɛ Lafiyabugu sugu la Boucher do bɛɛ k'a ma ko président ale Star Sport de ba an b'a fo Fuseni Traoré doyen do Sevare ale fɛnɛ Star Sport de ba an b'ale fo Cheikh Umaru Kane Rasmano Cheikh Amala Traoré inspection travail an b'ale fɛnɛ ka foli kɛ n'an ma ɲinɛ Bako Jikɔrɔni Birebe Bura fɛn min ye radio Boso Fala FM radio faso ɲɛta Mamu Sɔgɔlemana Jiwyo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u kulo b'an na furanna waati na an bɛ kɔnɔbagaw fo kɔnɔbagaw sɔgɔlen nana fo ka taa se tuwa ma karamɔgɔ Majusi la mɛ nin waati kɔnɔna la fo ka taa se Malama u b'a la k'an lamɛn Segu fana an ma ɲinɛ Ceko la Sanakane fana kɔ ani Banɛgɛ u b'a la k'an lamɛn nin waati na Soro Kulubali an b'a fana fo ani Zumana fo fana Mɛsɛrɛsi Jugu an b'a fo Burapili an ka foli bɛ radio so fɛn sɔgɔlen don an na ani an ka minnu bɛ k'an lajɛ direct la ani an ka WhatsApp tigilamɔgɔw Bura an ka foli b'u bɛɛ Bura kɔ tɛmɛnen fana Mamadu Buhari n tɔgɔma fa ani Burama Tarawele Bura an ka foli b'u ye kosɛbɛ n balimamuso ka fara an ka musow kan Bura u fana b'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ko b'a di n tɔgɔma ma a bɛ se complet an ma ani a fɛnw n'Ala sɔnna ma an bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ n tɔgɔma Ala k'u bɛɛ lajɛlen balo merci donc ni communiqué bɔra an ka fédéral la mouvement des commerçants détaillants et les décrets de Amin Kane invite tous les commerçants du Mali